बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। मुल्क की जो इस वक्त एक मुआशी कैफियत है वो इस वक्त इंतहाई ज़बूहाली का शिकार है, नाज़ुक दोराहे पे खड़ी है। और जो हुकूमत है वो माशाल्लाह से आपने जो केसेस हैं उनकी प्रायोरिटी आपने केसेस ख़त्म कराना, मुल्क की खिदमत तो उनका मिशन ही नहीं है, गरीब आवाम की जो दाद रसी है वो उनका मिशन नहीं है। सलाम मुतासरीन जो इस वक्त मजीद एक कैफियत का शिकार है, और जो बिलावल कह रहे हैं कि हमने 150 पौने 200 अरब रुपए उन सलाम मुतासरीन को दे भी दिए हैं, तो भाई उनको दे दिए हैं तो वो आई रोडों पे हैं इसी वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सिचुएशन है वो है क्या। मैं ज़रा मुवाजना करता हूँ पीटीआई के दौरे हुकूमत में और आज 6 से 7 माह के बाद मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो क्या है। सबसे पहले जो अभी गैलेप का सर्वे आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन 22% हो गई है। उसके अंदर इजाफा हो गया महंगाई के अंदर और बेरोजगारी के अंदर 22%। इसी तरह जो पीटीआई के दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी 2021 अक्टूबर के अंदर वो 1.6 अरब डॉलर थी, जो कि कम होकर 1.3 अरब डॉलर हो गई, यानी कि इसके अंदर तकरीबन 15% कमी वाक़ हुई है। इसी तरह जो आईटी एक्सपोर्ट थी, जो आईटी सेक्टर था पिछले 6 माह के अंदर उसके अंदर तकरीबन कोई 21% कमी वाक़ हुई है। मार्च 2022 के अंदर जो आईटी जो सेक्टर था उसकी जो लागत थी वो तकरीबन जो रेवेन्यू आ रहा था वो तकरीबन 26 करोड़ डॉलर था, जो कि अभी अक्टूबर के अंदर वो 20 करोड़ डॉलर आ गया, यानी कि 21% कमी हुई है। इसी तरह जो एक्सचेंज रिजर्व थे वो मार्च 2022 के अंदर 16.2 बिलियन थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। और इसी तरह नवंबर 2022 के अंदर जो है वो अब 7.9 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं, यानी कि उसके अंदर 51% कमी वाक़ हुई है। इसी तरह जो सामान की जो एक्सपोर्ट थी जो सामान के हवाले से वो मार्च 2022 के अंदर जो 3.1 बिलियन डॉलर थी, जो कि सितंबर के अंदर वो सितंबर 2022 है यानी इसी माह पिछले माह 2.5 बिलियन डॉलर पे आ गई, यानी कि तकरीबन 19% कमी वाक़ हुई। इसी तरह जो ओवरसीज जो पाकिस्तानी वो जो आपने पैसे भेजते हैं जो उनकी जानिब से आते हैं उसके अंदर जुलाई का अक्टूबर 2021 के अंदर जो इस टेन्योर के अंदर जो पैसे आए थे पिछले साल पीटीआई के दौरे हुकूमत इमरान खान की दौरे हुकूमत में तो 10.8 बिलियन डॉलर थे। लेकिन इस साल इसी टेन्योर के अंदर जुलाई का अक्टूबर के अंदर जो आए हैं वो तकरीबन आए हैं 9.9 बिलियन डॉलर, यानी कि इसके अंदर भी तकरीबन -8% यानी कि कमी वाक़ हुई है, यानी 8% कम हुए हैं। इसी तरह जो रोशन डिजिटल अकाउंट था उसके अंदर 2022 मार्च 2022 के अंदर जो रकम आई थी वो 29 करोड़ डॉलर थी, लेकिन सितंबर के अंदर जो आई है वो 16.8 बिलियन डॉलर है, यानी कि तकरीबन 42% कमी वाक़ हुई है। इसी तरह जो पाकिस्तान के जो इस वक्त दुनिया के उन 7 ममालिक में ये शामिल हो चुका है जिनकी करेंसी डाउन हो चुकी है, जिनकी और जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा था 2020 और 21 के दरमियान वो था 2 अरब डॉलर, यानी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में कितना था 2 अरब डॉलर। लेकिन इस साल जो है 2021 और 22 के अंदर जो तिजारती खसारा है वो तकरीबन है जी 17.2 अरब डॉलर। यहाँ से अंदाजा लगा लो कि कितने पे ये लेके गए हैं। जो पाकिस्तान के रिजर्व थे वो थे तकरीबन 30 अरब डॉलर, जो कि कम हो गए हैं, जो कि कमी हुई है उनके अंदर, जो कि पाकिस्तान को चाहिए तकरीबन 34 है। लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये 30 अरब डॉलर थे रिजर्व, जो अहम पॉइंट होता है, यानी कि वो 30 अरब डॉलर थे और इस साल जो पाकिस्तान को चाहिए वो 34 अरब डॉलर चाहिए। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर हैं कितने, सिर्फ 8 अरब डॉलर के जो रिजर्व हैं वो आपके पास हैं, यानी एक किस्म का मुल्क दिवालिया होने के करीब है।
لیکن یہ حکومت کہتی ہے ہم نے یہ کر دیا، اور دودھ شہر کی نہریں اسحاق ڈار جو فرماتے تھے میں یہ کر دوں گا، میں آئی ایم ایف کو بڑے اچھے سے ڈیل کرتا ہوں، میں ڈالر کو یہاں لاؤں گا، میں تیل کو اتنے پہ لے کے آؤں گا، ڈالر کو 100 150 پہ لے کے آ جاؤں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میرا 25 سال آئی ایم ایف کو ڈیلنگ کا تجربہ ہے، وہ کدھر گیا تجربہ؟ ابھی تو آپ وزیر خزانہ بن گئے ہو نا، جس طرح بھی آپ نے وہ ڈیل شیل کر کے این آر او لے کے آپ نے وہ مطلب وزیر خزانہ بن گئے ہو، تو آپ اس قوم کو دو نا۔ یہ پھر مہنگائی، چلو عمران خان تو وہ نائل تھا، نکما تھا، نکھٹو تھا، اس کے دور میں ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ملک یعنی کہ تباہ و برباد ہو رہا تھا، تو ابھی کدھر جا رہا ہے؟ اب کون سا دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہ تو اس سے بھی بدتر ہے، حتیٰ کہ اس کے دور میں کرونا تھا، اس کے بعد یعنی کہ عالمی مہنگائی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی جو خبر آئی ہے عالمی مارکیٹ کے اندر تیل سستا ہو گیا، لیکن پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، اور ہوگا بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگلے ماہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانا، اور آئی ایم ایف آج ریڈی کہہ چکا ہے کہ جو آئل ہے، جو تیل ہے، اس کے اوپر جو بیسک جو لیوی ہے وہ 50% انہوں نے لگانی ہے، لہذا اب وہ بھی لگائیں گے تو جائیں گے نا، لہذا ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تیل کے اندر کمی کرنے کا۔ اور جو گیس ہے وہ اس کے حالات یہ ہیں کہ ابھی سے پاکستان کے اندر نایاب ہو چکی ہے، ابھی سردیوں کا سٹارٹ اپ ہے، اور پنجاب کے اندر اس انداز سے ابھی سردی آئی نہیں ہے، لاہور اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، لیکن وہاں گیس مل ہی نہیں رہی، اور کچھ علاقوں کا تو جنوبی پنجاب اور یہ جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں تو یہ حالات ہے گیس کا کہ پورا سال ہی گیس لوگوں کو جو گھریلو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے۔ اور جو مشینری امپورٹس ہیں اسی طرح، اب جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مشینری جو امپورٹس تھی اکتوبر 2021 کے اندر جو تھی وہ تقریباً 872 ارب ڈالر تھی، لیکن اس سال جو 2022 کے اندر اکتوبر، یعنی نون لیگ کے دور حکومت اور پی ڈی ایم، ماشاءاللہ پی ڈی ایم ویسے کہنا چاہیے، نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے، پوری پی ڈی ایم اس کے اندر برابر کی شریک ہے، وہ جو ہے 457 ارب ڈالر کی اس کے اندر تقریباً جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں، یعنی کہ مشینری کی، یعنی کہ 48% اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو فچ ہے اور موڈی جو عالمی ادارے ہیں، چلو پاکستانی چھوڑو، پی ٹی آئی کو چھوڑو، وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، یہ فچ اور جو موڈیز ہے انہوں نے پاکستانی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی معاشی اکانومی کو ریٹ کرتی ہیں، اور عالمی ادارے جو انویسٹر ہیں وہ انہی ایجنسیوں کو دیکھ کے آتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ملک کے اندر تو رہتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ انہی رپورٹس کو، جو فارنر ہوتے ہیں وہ انہی رپورٹس کے مطابق کسی بھی ملک کے اندر آدمی انویسٹ کرتے ہیں، تو ان جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی پاکستانی معیشت کو ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے بھی منفی میں لے کے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ڈالر ہے، جب پی ٹی آئی کے دور جب حکومت تھی، یعنی کہ عدم اعتماد سے قبل وہ 178 روپے تھا ڈالر ایک، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے آج ڈالر 222 ہے، لیکن 250 تک بھی گیا ہے، یعنی کہ 25% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ڈالر کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی کوئی چیز، یوں سمجھو کہ کوئی چیز سستی نہیں ہوتی، اس کے بعد مہنگائی اوپر ہی جاتی ہے، ڈاؤن نہیں ہوتی، کیونکہ ڈالر کے ساتھ آپ نے جب باہر سے چیزیں لینی ہوتی ہیں، امپورٹس کرنی ہوتی ہیں، وہ ڈالر کے اندر ہوتی ہیں، اب جب آپ باہر سے تیل لیں گے تو وہ ڈالر میں لیں گے، لہٰذا جب ڈالر آپ کا مہنگا ہوگا، آپ کا روپیہ گراوٹ کا شکار ہوگا، تو آٹومیٹیکلی جب وہ مہنگا ملے گا عام آدمی تک بھی مہنگا ملے گا، اور جب سامان، چونکہ جو سامان ہے وہ ایک شہر سے دوسری شہر گاڑیوں کی مرہون منت جاتا ہے، اس کے اندر تیل ڈیزل یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جب تیل اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو آٹومیٹیکلی یہ چیزیں بھی مہنگی ہوں گی، اور جب یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو آگے جو عام آدمی تک جب پہنچیں گی تو آٹومیٹیکلی مہنگی پہنچیں گی۔ جو جی ڈی پی تھا جو عمران خان کے دور میں تھا وہ تقریباً 6% تھا مارچ کے اندر، لیکن آج کتنا ہے جی؟ تقریباً 1%، یہ نومبر کے اندر کتنا ہے؟ 1%، یہ اس کا حکومت کے کارنامے ہیں، یہ ماشاءاللہ ملک کو اوپر لے جانے کے خواب دکھا کے آئے تھے، یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے حق میں آئے تھے کہ عوام کو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے دیں گے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ تو اس ملک کو دیوالیہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، اس کو ختم کر رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ملک کو، یعنی کہ دشمن آ گیا ہے، ایک ٹریٹر آ کے بیٹھ گیا، غدار بیٹھا ہے، وہ ملک کو بیچ دے گا، یہ کر دے گا، اس قسم کے یہ باتیں کر کے آئے۔ جو پاکستان کا لون تھا، قرضہ تھا، وہ تقریباً جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی 53.6 ٹریلین تھا، جو کہ ابھی 62.5 ٹریلین پہ پہنچ گیا، یعنی کہ 8.9 ٹریلین اضافہ ہوا ہے، جو کہ 17% بنتا ہے، لیکن اس حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں؟ وہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی
जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के जो समधी हैं गुलाम अली, उसको केपीके का गवर्नर बना दिया। ये माशाल्लाह आपने वो अन्ना रेबिया बांटे मोड़ मोड़ अपनों में इन्होंने वो स्टाइल अपनाया हुआ है माशाल्लाह। जो समधी इधर उधर ये वो पीडीएम के मौलाना को देख लो, अब ये समधी है, वो गवर्नर बन गया, बेटा वफाकी वजीर है, आप अयाशी है सरकारी जहाज पे अयाशी कर लें। इमरान खान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे, मुल्क का सबका वजीर आजम, रुकने असम्बली, पार्टी का लीडर, मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त, वो अगर हेलीकॉप्टर यूज कर ले, वो भी उसके अंदर यानी कि केपीके का वजीर आला मौजूद हो, उसके बावजूद उसके ऊपर तनकीद, और माशाल्लाह हमारा मीडिया उसके ऊपर लाखों डेली बेस पे प्रॉपर प्रोग्राम कर जाते हैं कुछ चैनल तो, लेकिन इसके ऊपर किसी ने खबर तक नहीं चलाई कि मौलाना किस हैसियत से वो जो जहाज है, हेलीकॉप्टर भी नहीं जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस कानून के तहत कर रहे हैं। दूसरे माशाल्लाह से जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो माशाल्लाह इटली के अंदर, आपने बेटों के अंदर, यूरोप के अंदर चिल टूर पे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा मुल्क के अंदर। उनको सिर्फ ये थी कि मेरी बेटी और मुझे एनआरओ मिल जाए, वो उन्होंने ले लिया, उनकी जो मिशन थे वो उन्होंने पॉसिबल कर लिए, उसको कंप्लीट कर लिया। अब वो माशाल्लाह याशिका ने यूरोप के टूर पे, उनको पता ही नहीं कि मुल्क का इस वक्त क्या हालात है, और जब ये इधर आते हैं आवाम के, तो पता चलता है इनसे बड़ा कोई खैर ख्वाह ही नहीं है, लेकिन हालात इनके देखोगे गुटली के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में अयाशिया कर रहे हैं, और वहाँ माशाल्लाह जो तस्वीर आ रही हैं, फिर कहते हैं हम पे तनकीद होती है। वो जो तस्वीर आ रही हैं और उसके अंदर जो बॉटल्स पड़ी हैं और ये वो जो चीज़ें हैं, फिर उसके ऊपर अगर कोई तनकीद करे तो फिर कहते हैं हमारी ट्रोलिंग हुई है, पीटीआई के लोग हमें ट्रोल करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप जरा, आपने वो पंजाबी में कहते हैं ना, मंजी थले डांग ही फेरो ना जरा, आपने बारे भी जरा सोचो कि आप आपने जरा वो जो गिरबान के अंदर है वो भी जान के ना, आप क्या कर रहे हो, आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो अपना लॉन्ग मार्च है, उसकी वो भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। वो उन्होंने पिंडी की जो क्यादत है उनसे भी हतमी यानी कि प्लान और हतमी मुशावरत की है, उसके साथ उनसे रमीज राजा जो चेयरमैन पीसीबी हैं, और बरतानवी हाई कमिश्नर जस्टिन टर्न, उन्होंने भी मुलाकात की, और उन्होंने जो अभी इंग्लैंड की टीम का टूर होना है इस्लामाबाद के अंदर, जो कि यकम से वो टीम आ जाएगी, और जो टेस्ट होना है उसके ऊपर इमरान खान ने उनको पूरी यकीन दहानी कराई है कि इंग्लैंड की टीम को प्रॉपर उनको रास्ता फ्राहम किया जाएगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वो हमारी स्टेट गेस्ट होगी क्योंकि टीम, तो लिहाजा हमारा ये भरपूर फर्ज बनता है कि हम उसका ख्याल रखें और किसी किस्म की उनकी टीम को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने जो अपनी जो पार्टी की लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत तेज कर दी और हतमी प्लान की जानिब बढ़ रहे हैं। और उसके साथ जो इमरान खान, जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान की जान को एक बार फिर खतरात लाक हो चुके हैं, और ये मुमकिन तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो लाहौर यानी जमान पार के अंदर रहते हैं उधर भी एक अटैक का प्लान था, लेकिन वो चूंकि उन्होंने बर वक्त उसके ऊपर अपना डिफेंसिव सिचुएशन क्रिएट कर ली, यानी कि आपने जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और जो चार दीवारी है उसके गिर्द सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। लेकिन अभी ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि पिंडी के अंदर भी खुदा न खास्ता कोई इस किस्म की दोबारा उनके ऊपर अटैक वाली सिचुएशन हो सकती है। ये अल्लाह ना करे इस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दूसरा, मेरे ख्याल में अब ये वफाकी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है तो इमरान खान को पूरी फुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो परेड ग्राउंड के अंदर उतरेगा, और वो मरी रोड पे, ये असद उमर ने भी आज कहा कि मरी रोड के ऊपर भी हमारा ये पूरा सेटअप होगा। और इकबाल पार्क के अंदर, जिस तरह मैं पिछले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि यहाँ प्रॉपर जो लोगों को रहने और ठहराने का बंदोबस्त है वो कर दिया गया है। और इमरान खान ने लोगों से ये कहा है कि जो केपी या दूर दराज के जो ये लोग हैं वो यानी जुमेरात को ही निकलना शुरू कर दें, यानी आज ही वो निकलना शुरू कर दें। तो ये एक चंद एक पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाए। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।